warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class to 8th grade. Before we start our class today, let me introduce myself. My name is Fitra Aulia Malinda. You can call me Miss Fitra. In the first our class today, Miss mau bertanya nih kepada kalian semua. Do you like going on vacation? Apakah kalian suka pergi liburan? Where did you go? Kemana kalian pergi liburan? How do you feel when you go on vacation? Bagaimana perasaan kalian saat pergi berlibur? Do you like to tell your experience about vacation? Apakah kalian suka menceritakan pengalaman kalian tentang berlibur? Okay, if you all like to tell your experience, recount text adalah teks yang cocok digunakan untuk menceritakan pengalaman kalian. Oke, Miss akan sedikit memberikan gambaran tentang apa aja sih yang akan kita pelajari di kelas ini. So, in this 8th grade, we will learn about recount text. Dimulai dari apa itu recount text, strukturnya, jenis-jenis recount text, language feature yang digunakan, misalnya seperti past tense, adjective, dan lainnya. Sebelum kita mulai membahas recount text, kita akan mulai dari membahas language features yang digunakan dalam recount text, yaitu simple past tense. Why recount text use simple past tense? It because recount text tell about our experience, yang artinya sudah terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, kita menggunakan simple past tense. Past tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, after we know about what is the simple past tense, selanjutnya kita harus mengetahui struktur dari simple past tense. Dimulai dari positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence atau kalimat tanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada positive sentence. Rumusnya subject plus verb 2 plus object. Kita langsung masuk ke contohnya agar lebih paham ya. Misalnya, Miss mau bilang, aku makan cookies kemarin. Berarti subjeknya I. Nah, verb yang digunakan dalam kalimat positif di past tense adalah verb 2. Berarti verbnya dalam sentence tadi adalah eat ya, makan. Verb 2 dari eat adalah ate. Dan terakhir diikuti oleh objek, yaitu cookies. Setelah objek atau sebelum subjek bisa ditambahkan adverb of time. Untuk sentence yang Miss tadi menggunakan adverb of time setelah objek, yaitu kemarin, berarti yesterday. So, kalimatnya adalah I ate cookies yesterday. Mudah kan? Nah, untuk adverb of time and verb kita akan bahas lebih lanjut di video setelah ini ya. Next, negative sentence. Rumusnya subject plus did not or didn't plus verb 1 plus object. Tadi kan positive sentence-nya I ate cookies yesterday. Nah, kita mau ubah nih ke bentuk negatif. Berarti I plus did not or didn't eat something. So kalian bebas pilih mau pakai yang mana, mau pakai yang didn't or did not eat same. Kemudian diikuti dengan verb 1. Kalau tadi di positive sentence kita pakainya verb 2. Nah, untuk negatif dan interrogative sentence kita kembali ke awal, yaitu menggunakan verb 1. Jadi ate kembali ke verb 1, yaitu eat. Kemudian ditambahkan dengan cookies sebagai objek dan yesterday sebagai pelengkap. So, kalimatnya I didn't eat cookies yesterday. Aku tidak makan cookies kemarin. Okay, the last is interrogative sentence. Rumusnya ada did plus subject plus verb 1 plus object and interrogative mark. Untuk kalimat interrogatif kita perlu menambahkan did pada awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek yaitu I, verb 1 seperti yang Miss bilang tadi sebelumnya. Untuk negatif dan interrogatif kembali ke verb 1. Maka verbnya eat. Dan
Objeknya adalah cookies, kemudian ditambahkan dengan yesterday. So, kalimatnya adalah, did you eat cookies yesterday? Apakah kamu makan cookies kemarin? That's it all of positive, negative, and interrogative sentence. Nah, kita jadi tahu nih rumus-rumus dari setiap kalimat. Rumus positif sentence bagaimana, rumus negatif sentence bagaimana, dan rumus interrogative sentence yang bagaimana. Gampang ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui kepemahaman kalian mengenai materi simple past tense tadi, Miss akan memberikan beberapa soal untuk kalian latihan. Before we going to the exercise, please look at this example of the simple past tense video. Hey, what did you do yesterday? I played games with my friends. Sounds cool. What games did you play? We played Uno. It was really fun. Nice! Did you win any games? I won a few rounds. That's great. So what about you? What did you do? I went to a painting class and made a pretty picture. That's awesome. What did you paint? I painted a nice sunset by a calm lake. It was fun to be creative. Sounds amazing. I'm sure it looked great. Thank you. Oke, Miss akan memberikan exercise 2 question dan jawaban dari pertanyaan kalian it must be positive sentence. So, please setelah kalian menjawab pertanyaan yang Miss berikan, ubahlah jawaban kalian yang berbentuk positive sentence tersebut ke dalam negative sentence and interrogative sentence. The answer is I played games with my friends. For the negative sentence is I didn't play games with my friends. And for interrogative sentence is did I play games with my friends? The answer is I went to a painting class. For a negative sentence is I didn't go to a painting class. And for interrogative sentence is did I go to a painting class? In conclusion, kita dapat menceritakan semua pengalaman kita, baik pengalaman baik atau pengalaman buruk, dalam recount text. Dan recount text biasanya ditulis menggunakan simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. In simple past tense, there are positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Untuk positive sentence menggunakan verb to, and negative and interrogative sentence menggunakan verb one. In negative sentence, kita hanya perlu menambahkan did not or didn't setelah subjek, dan untuk interrogative sentence, kita perlu menambahkan did di awal kalimat atau sebelum subjek.
That's all class. Sekian penjelasan Miss mengenai apa itu recount text dan simple past tense. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom discussion and see you in the next video class. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.